Meet and greet. Ashley. Vic. Si Vic naman. Rose. Matthew. Rose. Crystal Jay. Ano ni? May star ikaw? Yun, show to daddy. Neat and clean si Dre. Corn juice. Thank you. Thank you. Umabunggo ka. Sorry. Tapos, nag-greet siya sa mga teachers. Pagkatapos na this is po ang mga good morning teacher. O kang ba, good morning teacher. O mapulit din goodbye teacher. Si Ashley. Participative. Permi dahil side. Permi siya to participate sa klase. Rain. Nakato kay ma'am, dali, dali. Paato star mo, dali. Paato. Ano ba yung Rain, guys? Ikot girl, ikaw para daw.